हाय संग बने। हाय संगवाने मो ना हला आहना मलिक आना हला आयांश बेहरा। आयांश बेहरा ये मो कुन्नी भाई ये मो मामो पुओ। आम दी जन को भाई भौणी की जोड़ी केमती लगुची कमेंट रे लाइक करी बतेबे। जय जगन्नाथ। श्री राम। आउ तमे एबे गोटे घंटा कविता शिखिथिले एबे गाओ। जो बस रे जाइतली नाटी मोर घंटा समा मोहि जगिची बोली भिड़ीसी मोर अंटा ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ସାନ ବଡ଼ କରି ତିନୋଟି କଣ୍ଟା ଟିକ୍ 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 ଶବ୍ଦ କରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଜୋହରେ ଘୁରେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଆରାମ କରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଟି ଚାଲୋଇ ଧୀରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସମୟ କହିବାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଯେତେ ଦପ୍ତର କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଓକିଲ ଡାକ୍ତର ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦରକାର ଥକି ପଡ଼େ ନା ମୁଁ ସାଧା ତିଆର करे सबको मु हुशियार मत जगी रही सब काम कले हे बनाई केबे हरबरा। ए गीतटा जे शिखी लाइक करी कमेंट करी शेयर करंतु।